Merry Christmas and advance Happy New Year 2024. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa Ginoo kay ani kita nagdungaw or namintana or nagatubang sa bag-ong tuig. Salamat sa Ginoo uban sa tanang makasinatian sa kinabuhi. Ani kita nakaabot pa sa katapusang adlaw sa 2023. Salamat sa Ginoo sa tibuok tuig sa 2023 uban sa makasinatian sa kinabuhi. Mao kini ang adlaw nga gibuhat sa Dios aron managmaya ug magkalipay kita diha sa atong paghiusa uban sa pagpasalamat o pagsimba sa atong Ginoo. Uban niini atong pagsimba, atong mga pag-abi-abi alang sa tanan nga ani akaron nga nakigdugtong niini nga panimbahon, bag-uman or bisita og sa tanan. Pinaagi sa ngalan sa atong natawo, namatay ug nabanhaw nga Dios nga si Ginoong Hesukristo atong gi-welcome ang tanan niining atong pagsimba karon. Welcome to United Church of Christ in the Philippines, Iligan City. Hiusahon ta ang atong kaugalingon o simbahon nato ang atong Dios diha sa espiritu o sa kamatuoran. We are gathered here today in spirit and in truth, that in our praising and praying, we uphold our unity in the one body of Christ. In hope and reconciliation, we acknowledge our differences as one body of Christ. We are gathered here today in faith and trust, that in our coming together, we acknowledge our mistakes and shortcomings as people of God. In hope and reconciliation, we offer our lives to remain steadfast in our commitment in serving Christ. We are gathered here today in joy and love, that in our serving the ministry of Christ, we find the sense of fulfillment. In hope and reconciliation, we will serve the Lord with all our being. We are gathered here today in harmony and security, that in our task as members of God's fold, we will usher what it means to live in communion with Christ and others. In our rebuilding and restoring with hope, God in Jesus Christ expects us to embrace our differences as church. We are told to accept our identity as Christians, and we need to acknowledge our need of community as members of God's family. In doing so, we are heralding the unity in the body of Christ. Almighty and gracious God, who showed mercy to your people in giving us your only begotten Son, Jesus, we praise and thank you in this moment of worship, a time to find meaning in our coming together in hope and reconciliation as your people. In our anticipation of the coming Messiah, the wait and longing has been justified because of the hope, joy, peace, and love we have experienced in the Advent season. Now, as we continue to celebrate this season, we are reminded by your faithfulness and unending love. Come, be with us
and have communion with us in our praise and worship, so that we may be able to uphold our unity in the body of Christ. This we ask in Jesus' name. Amen. Let us each look at ourselves in our separation from God, our neighbors, and even ourselves. Let us examine ourselves and humbly confess our sins through this symbolic act of confession. We come to your presence, O God, realizing our frailty and sinfulness. We quarrel over our understanding and faith. We differ in our opinions and judgments. We differ in our moral and ethical standards. We differ in our spirituality and being. But the fact is, we are one as a family, as members, as church, and as one body of Christ. Regardless of our differences, we are to love, accept, and treat everyone the same, just as your Son, Jesus, has accepted us without inhibitions. Every day is a new day to be born. Jesus said, "Your sins are forgiven. Go and sin no more." Our life indeed is given back to us with hope. For every day is an opportunity to decide again and yet again that this day shall not be like the past. That indeed, as of this moment, a new person is created. We are therefore free from bondage to our past. Truly, we are free to live fully in the present. The future is wide open. We will arise, pick up our lives, and walk. Paspas ang dagan sa panahon ug hapit na matapos ang 2023. Pila na lang ka oras bag-ong tuig na. Dako ang among pagpasalamat kaninyong tanan sa inyong walay hunong nga pagtabang o pagsuporta sa atong mga buluhaton sa simbahan sulod sa tuig 2023. Salamat sa inyong kaayo o gugma sa Ginoo nga wala mo nagdumili sa paghatag og suporta. Manghinaot mi uban sa paglaom nga magpadayon gihapon kini ngadto sa bag-ong tuig 2024. Daghang salamat usab sa inyong pagpakigdugtong sa atong panimbahon. Sa premiere sa YouTube o in person diri sulod sa simbahan. Nagpadayon usab ang atong midweek prayer service kada Miyerkules alas 6 sa hapon. Naatay premiere o in person diri sulod sa simbahan. Naa na kitay midweek service diri sa simbahan. Alas 6 gihapon kada Miyerkules. Sudungan ang atong premiere o ang ato ang in person nga pagsimba during sa midweek o bisan pa sa Sunday sa alas 10 sa buntag. Sa akong makauban diri sa simbahan, kinsa nag-maintain sa kalimpyo, pagpanghinlo, pagpahanay, pagpahapsay sa pagsimba, akong gipasalamatan sila
Ato mga pagpasalamat gadto kanila kang Cynthia o kang Buning, salamat kaayo sa ilang makanunayon nga pag-atiman sa pagmintin sa paghinlo sa simbahan. Sa church staff usab, daghan kaayong salamat. Ang inyong paghago wala nakawang diha at tubangan sa atong Dios. Among pag-ampo nga panalinginan pa kamo sa Ginoo, ilabi na sa umaabot nga bag-ong tuig. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. O bisan pa kamo diha nga anaa sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayon nga pagpakigdugtong, pagsuporta sa mga pag-ampo o pagdasig kanamo kanunay. Daghan kayong salamat sa inyong tanan. Happy birthday alang sa atong makaigsuunan nga nagsaulog o mag-celebrate sa ilahang birthday. Sulod ni ini nga semana, labi na karon nga adlaw. Happy birthday sa atong makaigsuunan nga mag-birthday karon nga adlaw. Og happy wedding anniversary sa atong makaigsunon usab nga mag-celebrate sa ilang wedding anniversary sulod ni ini nga semana og ni ini nga adlaw. Hinaot ang gugma, grasya, panalangin sa atong Dios maana kanunay diha sa tibuok ninyong kinabuhi. Walay simba ugma January 1 unang adlaw sa 2024. Pero ang atong panimbahon karon last day sa December 2023. Natay simba unya alas 6 sa hapon diri sulod sa simbahan, naatay communion or last supper ato hipahigayon during sa ato ang New Year's Eve service. Unyang alas 6 sa hapon diri sulod sa simbahan. Ug mag-celebrate usab kita karon nga Domingo sa everybody's birthday. So, during sa atong last hymn, atong ihatag ang atong offering sa everybody's birthday. Mao lamang kana atong mga pagtagad og buluhaton niini nga takna og niini nga adlaw. Kung naa ka mga concerns, prayer request, again sa kanunay mimiingon nga please inform our church office para ato pong mahatagan og pagtagad. Kung dili na to matagaan og pagtagad dayon, pasensya na tungod kay daghan pud tamang pong giasikaso or daghan pud tang ubang mga buluhaton. So kung pwede i-follow up lang po ninyo. Daghang salamat o Happy New Year sa tanan. Merry Christmas. Magampo ta ang tanang pagdaig alang kanimo o Dios. Tungod kay matinud-anon ka kanunay ug ikaw ang among puloy-anan sa tanang panahon. Secure and comfortable kami kung ikaw anaa kanamo. Ug sa kanunay ana ikaw nagauban kanamo. Imo nang gipakita, imo gipadayag, pinaagi sa imong pag-atiman. Sa matagtak na og higayon sa among kinabuhi Ginoo. Imong nakita ug imong nasayran ang among pagkatao. Ug ang usa ka tuig usa lamang ka segundo alang kanimo. Ang imong kaalam ug kahalangdon dili na mo matugkad. Ug sa kanunay ikaw nagapadayag sa imong makahibulungang mga buhat. Sa magabalik lantaw kami sa mga nanglabay nga takna sa among kinabuhi. Ipaila namo ang kamatuuran nga ikaw mao ang tinubdan sa tanang maayong butang o grasya nga among gipahimuslan. Tudloi kami sa paglantaw nga ang matag tuig puno sa imong gugma, sa imong kaluoy o kaayo, bisan ana ang makalisdanan o kasub-anan, problema o pagsulay. Wala minimo kitalikdan ni gibiyaan. Sa mag-atubang kami sa pagtapos sa tuig 2023, pipila na lang ka oras Ginoo. Among itugyan kanimo ang among mga pagpangandam, tudloi kami sa pagkamaalamon, ug giyahi kami alang sa pagbuhat o insakto ug sa pagkamatarong. Amo unta nga masinati ang imong pagdasig uban ang proteksyon, ang imong pag-atiman uban sa imong grasya ug panalangin.
Ang kahimtang sa matag pamilya, ang mga anak, ginikanan, ug tanang sakop sa panimalay. Hiusaha kanunay o Dios sa imong balaang gugma. Ihatag Ginoo ang panagsinabtanay kanunay, ang paghigugmaay, pagrespetuhay diha sa tanang sakop sa panimalay. Sangkapi Ginoo ang mga nanginahanglan. Hatagi ang nakulangan ug ayuha ang anaay mga balatian. Ang mga pangandoy, pangindahay, mga damgo, mga plano ug tinguha sa imong mga katawhan. O Dios, bubui sa imong panalangin. Ihatag ang imong grasya nganha sa matag usa. Kadtong nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan, hatagi sa paglahutay ug makahuluganong kinabuhi. Ang nagsaulog sa wedding anniversary, hatagi kainit sa imong gugma nga mao'y naghiusa kanila. Kining tanan o Dios, among gilauman nga madawat ug among gisalig diha sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Ang patukuranan sa itong pagpamalandong makita diha sa libro sa mga Deuteronomy Kapitulo 31, versikulo 8, ug sa Nehemia Kapitulo 1, versikulo 8 ngadto sa 9, ug diha sa Ebanghelyo ni Mateo Kapitulo 1, versikulo 22 ngadto sa 23. Tultulan ug ubanan ka sa Ginoo. Dili ka niya biyaan o talikdan, busa ayaw kahadlok. Hinumdumi ang imong giingon kaniya. Kung dili kamo magmatinumanon, patibulaagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan kung mobali kamo kanako ug tumano ninyo ang akong mga sugo, bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayong mga dapit, tigumon ko kamo ug dad-on ngadto sa dapit nga akong gipili, diin adto kamo magsimba kanako. Ug niining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babayi magsabak unya manganak og batang lalaki. Nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pagapamalandungan. The first Noel, the angels did say, was the certain poor shepherds in fields where they lay.
Maayong buntag o Merry Christmas and advance Happy New Year. Goodbye 2023 and hello 2024. Advance Happy New Year sa tanan. Pila na lang ka oras matapos na ang 2023. Karon mga katapusang adlaw sa 2023. Ania kita naghiusa aron sa pagsaulog sa pagtapos sa usa na pod ka tuig o sa pagpaabot sa bag-ong tuig 2024. Paspas og dali kaayo ang dagan sa panahon. Labaw sa tanan, ania kita tungod sa Ginoo. Ania kita tungod kay nakita o nagkinahanglan kita nga makigdugtong o makig-fellowship sa Ginoo o sa atong isig kaingon kinsa nangita usab sa samang fellowship uban sa Ginoo. Niini atong paghiusa karon sa pagtapos sa adlaw sa 2023 wala lang ta nagtuo nga ang Ginoo nag-exist. Apan nasayod kita nga ang Ginoo anaa nag-exist or anaa gayud siya. Mao kini ang giingon nga Emmanuel, God with us, ang Dios ania uban kanato. Sumala sa libro ni Nehemia kapitulo 1 bersikulo 8 ngadto sa 9. Si Nehemia nagsulti bahin sa kahimtang sa katawhan. Diin ang makatawhan nga nagkatibulaag nanguli ngadto sa Jerusalem aron sa pag-rebuild, pagtukod, pag-usab, human kini naguba tungod sa gubat. Daghang tuig, una pa ni ana, ang Jerusalem gilaglag sa mga Babylonian o gibiyaan nga guba. Daghan sa mga taga-Jerusalem ang nahimong binihag o nasakop sa ubang mga kanasuran. Ang bersikulo nga nag-ingon, kung dili kamo magmatinumanon, pati bulaagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan pinaagi sa grasya sa Dios, usa kay gayon si Nehemia ang binihag o sinaligan ingon nga wine server sa palasyo ni Haring Artaxerxes sa Persia, gihatagan o pagtugot sa hari nga mobalik sila sa Jerusalem aron pagtukod niini pag-usab. Ug ang pasalig sa Ginoo alang sa katawhan nga nabihag, apan kun mobalik kamo kanako ug tumanon ninyo ang ako mga sugo, bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayong mga dapit. Tigumon ko kamo og dadon ngadto sa dapit nga akong gipili diin adto kamo magsimba kanako. Usa kini nga saan nga bisan pa sa pinakalisod nga paghitabo og lisod nga kagayunan nasakop man og nabihag ang atong Dios mudala kanato balik ngadto sa dapit nga iyang gipili alang kanato. It is a promise that God will take us back to the place where His name is exalted, whether it be in the most grand of assembly or the lonely back street of life. Apan kini nga pasalig, ana ay duha ka kondisyon. Una, kung mobalik kita sa Ginoo. Gibuhat kini ni Nehemia. He desired to be in God's side of the street and go home to Jerusalem, to the city of his God, to rebuild its broken walls and its broken people. Siya mismo ana ay tinguha nga mubalik ngadto sa Jerusalem. Ikaduha, kung tumano nato ang iyang sugo. Giuna ni Nehemia ang Ginoo, even before his own safety, and dared ask the king to let him go home to Jerusalem as God wanted him to. Og iyang gihimo kung unsay kabubuton sa Ginoo. Nehemia,
rebuilt dili lang ang walls sa Jerusalem, but also its foundation of faith, so that he and his people may worship God in the traditions of his fathers. O busa dili ikatingala nga ang Dios o ang saad sa Dios bugos nga natuman, hingpit nga natuman, fully fulfilled. Jerusalem was rebuilt. Daghan na ang makatawhan nga nagsimba sa Ginoo sumala sa ilang naandan nga pagsimba kaniadto. Adunay pagtukod pag-usab o rebuilding dili lang sa lugar diin sila nagpuyo, apan sa paagi sa pagkinabuhi sa makatawhan kung giunsa nila pagtuman ang mga panaad diya sa ilang kaminyuon o mga obligasyon sa usag-usa, kung usaon nila pagpakigdugtong sa usag-usa uban sa ilang trabaho, o kung usaon nila paggawi, pagbehave, ingon nakatawhan sa Dios sumala sa balaod sa Ginoo. It was total rebuilding, physical, moral, and spiritual. Sa dapit diin ang Ginoo nag-ingon, tigumon ko kamo ug dadon ngadto sa dapit nga akong gipili diin adto kamo magsimba kanako. Ang tuig nga hapit na matapos 2023, puno sa daghang mga butang na ay panahon sa kalipay o kamaya tungod sa mga maayong butang nga niabot diha sa kinabuhi o diha sa matag usa kanato. Mga maayong butang o panghitabo sama sa naay bag-ong natawo nga bata diha sa pamilya, na ay makabataan nga nawala unya nahibalik, mga bata nga first time ni eskwela, o mga anak nga ni-graduate sa ilang pag-eskwela niini nga tuig. Mga estudyante nga nakapasar sa exams, na ay gikasal, gibunyagan, na ay family reunions and gatherings. We seized our freedom to pursue happiness and worship God in the way we choose to, and the freedom to live life and lifestyle as we prefer and can afford to do. We enjoy the freedom to say good things we want to say to anyone about anything and everything. Kung ana ay mga maayong butang o panghitabo, ana apoy dili maayo. Minahal sa kinabuhi nga nipanaw o namatay, atong mga pahasubo labi na ngadto sa pamilya ni Pastor Sarafi Cabigon o ni Pastor Ruben sa ilahang anak nga ning panaw, ilang kamanghurang anak nga si Saysay, namatay siya 29. So atong mga pahasubo sa pamilya. So sama kanila, muingon ta nga mga panghitabo nga muhatag og kasubo diha sa panimalay. Minahal sa kinabuhi ni adto sa lahyong lugar, na nawad-an sa trabaho, nawad-an og opportunities, o makaygayunan nga nakapaluya sa pagtuo, na ay bagyo og linog, makalilisa nga mga panghitabo sa ubang nasod, gubat, bombing, o bisan diha mismo sa panimalay, ana atong walay panagsinabtanay, ana atong panaglalis. Sulod niini nga tuig 2023, ana akana nga mga panghitabo, butang o panghitabo, maayo man o dili maayo. Moingon ta nga a year when depression seems more real than hope. Tungod kay moingon ta daghang paghitabo nga dili maayo nga atong nakita. Ug ang walay kasiguruhan anaa nagtuyok-tuyok sa palibot sa atong kinabuhi. Natabunan ang dignity, integrity, and value for life and rights. Niining tanan nga mga panghitabo, atong mahinumduman si Nehemiah.
Maayong kinabuhi nga ana-ana sa palasyo sa usa ka hari. Natag-serve daw ta siya dito og wine. Apan ana ang dili maayong kahimtang tungod kay mga binihag man sila. Og nilad nga kahimtang sa pagkawalay kagawasan. Ingon nga ulipon. Apan committed siya nga makigkauban sa Dios ug mobalik sa dapit diin ang Dios gawas nun niyang simbahon. Gitinguha niya nga ang Ginoo mao'y unahon niya diha sa iyang kinabuhi ug mubuhat sa Dios. Sinihimaya ni daog ug nilampos sa iyang gitinguha. Iyang gitinguha nga mobalik sa Ginoo o mutuman sa kasuguan sa Dios. Nahimo niya kini o mas labaw pa ang iyang nahimo. Nabalik niya pagtukod pag-usab ang syudad sa iyang Dios. He rebuilt the city of his God. He restored his people into fellowship with each other and with God. Ug siya nakapahimuot sa Dios. Mga kaigsuunan, atong lantawon, dili ang mga paghitabo sa atong kinabuhi ang importante. Ang importante o pinaka-importante mao nga kita mugunit sa Dios o mulantaw sa Dios sa matag sitwasyon sa atong kinabuhi. Ang mga panghitabo maayo o dili maayo sa 2023 ana gihapon sa 2024. Apan ang kadaugan sa kinabuhi, ang atong kadaugan dili tungod sa mga maayo o dili maayo mga butang diya sa atong kinabuhi. It is and will always be about God. Kung kinsa ang Ginoo, kung unsang paagi nato gilantaw ang Dios luyo sa tanang butang sa atong kinabuhi. Mahitungod kini sa atong pagsalig o pagtuo uban sa atong paglantaw sa kaalam o gahom sa Dios. Nga ana ay Dios kanunay nga nag-aatiman sa iyang katawhan. Kung kita iyang giatiman sa 2023, atong saligan og lauman nga kita iyang atimanon niining tuig nga ato unyang maatubang. In foreign place or in your house, in happiness or hopelessness, in the good or bad, yesterday, today, tomorrow, ang importante walay lain, ang Ginoo. Ang Ginoo nga anaa diha sa imong kinabuhi. What matter most is that we are where God's name dwells at all times. Every time. Next year, kuman-o niyang gabi, bagong tuig na. Welcome 2024. Goodbye 2023. Magsugod na pud ta sa paglantaw o sa pagpadayon, sa pagkat-on o pagtuon sa mga kahibulungang buhat sa Ginoo. Bagong tuig, bagong kinabuhi, bagong putahan alang sa pag-rebuild sa atong kinabuhi. Kinahanglan nato ipadayon ang pagtukod, pag-usab o pagtukod sa atong kaugalingon ug sa tanan ug sa matag usa diha sa komunidad. Ikulit o i-engrave nato ang ngalan sa Ginoo diha sa wall sa atong kasing-kasing ug sundon ang iyang mga kasuguan. Papuyon ta ang Dios diha sa matag usa kanato. Niining umaabot nga bag-ong tuig. Guniti kini nga pasalig sa Dios. Tultulan ug ubanan ka sa Ginoo. Dili kaniya biyaan o talikdan busa ayaw kahadlok. Nataho ang Dios. Nataho si Ginoong Hesus. Ang Emmanuel, ang Dios ania uban kanato. Sa ulugon ta karon ang naghinapos nga tuig o ang umaabot nga bag-ong tuig tungod kay ang Ginoo ania uban kanato.
God with us, Emmanuel, and is here among us. We celebrate because in spite and despite anything and everything, God with us. We celebrate because Jesus Christ is alive and real. We celebrate and thank God for everything. Glory to God in the highest. Amen. We believe in one God, Creator, Redeemer, and Sustainer, who provides order, purpose, meaning, and fulfillment to all creation. That in Jesus Christ, who was born of Mary, God became human and is sovereign Lord of life and history. That in the Holy Spirit, God is present in the world, empowering and guiding believers to understand and live out their faith in Jesus Christ. We believe that persons are created in the image of God and destined to live in community with God, with other persons, and with all creation. That by disobedience they have become sinful, but by grace through faith they are redeemed in Jesus Christ. That being entrusted with God's creation, they are called to participate in the establishment of a just and compassionate social order. We believe that the Church is the one body of Christ, the whole community of persons reconciled to God through Jesus Christ and entrusted with God's ministry. We believe that the Holy Bible is a faithful and inspired witness to God's self-revelation in Jesus Christ and in history to illumine, guide, correct, and edify believers in their faith and witness. We believe God is at work to make each person a new being in Christ and the whole world God's kingdom, in which love, justice, and peace prevail. The kingdom of God is present, where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and oppressed. We believe the resurrection of Jesus Christ has overcome the power of death and gives assurance of life after death. And we look forward to his coming again in all fullness and glory, to make all creation new and to gather all the faithful under God's kingdom. Amen. Our words must be followed by our deeds. In giving our offerings, we also give to God our talents and abilities to hasten God's work here on earth. Let us symbolize the giving of ourselves by the giving of our gifts. Let us now give our tithes, pledges, thanksgiving, and other offerings. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. What we bring before you are our offering, O God, a portion of our life's earnings. With them we offer our well-meaning purpose, our vague desires, our confusion, our life, our understanding of your will, or even our sinful selves. Make them worthy of your blessing, for we offer them with humble and grateful hearts. In Christ's name, Amen.
Magampo ta. Sa ning labay nga mga adlaw, takna og tuig sa among kinabuhi, Ginoo. Ana ay daghang mga panalangin o grasya nga imong gibubo kanamo. Dili maihap nga panalangin. Makahibulong ang buhat nga imong gihimo. Ginoo, kini nakapalig-on sa among pagtuo o pagsalig kanimo. Nining bagong tuig nga umalabot, among gilauman ang imong pagpanalangin o paghatag og grasya diha sa among kinabuhi. Ug masaligon kami nga ikaw o Dios padayon nga magapadayag sa imong makahibulungang buhat diha sa matag usa ka kinabuhi. Ug tungod niini, uban sa mong pagtuo ug pagsalig, ania kami o Dios nagatugyan sa among makinabuhi. Ania kami nagahalad niini diha kanimo. Ania kami uban sa imong gahom, pagkontrol o proteksyon. Gamita kami alang sa imong kahimayaan. Himoa o Dios ang umalabot nga tuig 2024, malipayon, mabungahon, makahuluganon, ug puno gayud sa imong gugma o grasya. Pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, kini amo mga pag-ampo. Mga kaigsuunan, lantawon ta og atong tuuhan nga niining bag-ong tuig nga umalabot, ang Dios magapanalangin, magauban, magagiya og magaprotektar kanato. Og sa tuig nga milabay sa atong kinabuhi 2023, atong gisaligan ang Ginoo uban diha sa atong pagsalig, ato usab nga tuuhan sa pagtabok nato sa bag-ong tuig, siya magauban usab kanato kanunay. Busa ang grasya, panalangin, proteksyon, gugma sa atong Dios Amahan, Anak ug Balaang Espiritu, maanaa kanato gikan karon hangtod sa kahangturan. Amen ug amen.